आज कोर्टान क्लियर कट डायरेक्शन दिलेले आसा की whatever licenses were obtained by the tourism department, Panchayat department, they didn't stand in law. आज जेन्ना एक सायडी सरकार म्हणटा की सब जुडिस मॅटराचेर डिस्कशन जावचें ना, पूण आज जेन्ना ह्या कॉलिंग अटेन्शनान आमी सरकाराक सांगले इतली दादागिरी इतली हुकूमशायेन उलयले दूख जाता आनी ह्या सरकाराक हांव सांगपाक सोदतां ही दादागिरी बंद करा. आज जेन्ना आमचें पर्यावरण राखपाक जाय वंदे मातरम म्हणून तुमी हिंगा विधानसभेन मोशन हाडटा. वंदे मातरम म्हणजे आय बाव टू द मदर, म्हणजे आमची आवय, गोंयची माती, गोंयचे दोंगर, गोंयच्यो न्हंयो हे आमी आज राखपाक जाय. फक्त वंदे मातरम म्हणूंक जायना. बेन्झीन वंदे मातरमा टायमार रिएलिटी उलयलो तेजेर अटॅक केलो. आज आमी जेन्ना ऑपोजिशनान आहा म्हाका दिसता हातीन उजो घेवन आम आदमी घेवन आमी मुखार सरपाक जाय. जेन्ना आज एसटी भावाचेर गोंयचो ह्या सरकाराक सकाळच्या वेळार हांवें मुखेलमंत्री सकाळच्या वेळार एलएक्यू हे जेन्ना स्टार्ट जाले क्वेश्चनाच्या फुडें आमी मुखेलमंत्रीक सांगले की हेजेर डिस्कशन जावपाक जाय. when people are protesting today this needs to be discussed. ह्या सरकाराक हांवें सांगलां की तेंगेलो एक मेन डिमांड आज जे कोर्टान जी ऑर्डर दिला त्या ऑर्डराचेर तुमी चॅलेंज करचे ना. आज डीसीपीचो मंत्री जो उलयता कोट्यांनी रुपया मोडून सरकाराचे पयशे कोट्यांनी रुपया आदोगादाक भायले मनशाक हाडून पयशे मोडटा. तर म्हाका विश्वास आहा आनी हांव लोकांक सांगपाक सोदतां आमी आज जे पॉलिटिकल पार्टी म्हणून येयल्ले गोंयकार म्हूण येयले तुमी गोंयचे मूळ गोंयकार तुमकां जे पळय कितें जाय तें आमी मुखार करतले. तुमचे बराबर जे करपाक जाय रस्तो बंद आनी कितें सगळें बंद उडया. आमकां तुमकां जो न्याय कोर्टान दिलेलो आसा तेच बराबर आमी तुजे बराबर आहाय. आनी ह्या सरकाराक आमी सांगपाक सोदता ही दादागिरी ही हुकूमशाय बंद करा. आमी पुर्तुगेज टायमार ना. पुर्तुगेजी तो चोयल्यार हिंगा सालाजार लॉ बरो दिसता. आज हे चोयल्यार जे 1 जानेवारीसून स्टार्ट जाले. गिरीश बाब जेन्ना कारांबोलीच्या वेळार गेलो हे सगळे इश्यू जे गेले आज मेन आमचे पर्यावरण आमी राखपाक जाय आनी आमी सगळे तुमकां सांगपाक सोदता आमी तुमचे बरोबर आहात. सीएमा एकूच सांगलो की काल जी कोर्टा ऑर्डर येयल्या इन फेवर येयला लोकांच्या सो हिंगसून स्ट्रेट अवे हे मॉलाचे जो प्लॅन आहा हो स्क्रॅप जावपाचो आनी हो स्क्रॅप जावपा जाय म्हणून आमी मुखार सरलोय. आनी सीएमान एक एश्युरन्स दिवपा जाय की सरकार मुखार आनी हांकां ह्या लोकांक त्रास करपाक आनी हायकोर्टांत ह्या उंचोय कोर्टांत वचपाना एक क्लियर आसपा जाय. जेन्ना विरेश काल उलयतालो तेन्ना तुमी चोवपा जाल्ले जेन्ना ते म्हळे की फकत 100 लोक म्हणजे तांकां लोकां पण गेलो ना. 25 लोक लासोन मेलो. थिंग यात्रे गेलो कडेन लोक मेलो. आज ह्या लोकां थंय पण गेलो ना. इतली पासून उलयला आमी तुमी लोकांक त्रास करतले. हिंगा लोकांनी कोणे असली स्टेप घेवपाची पडा की एडवान्स स्टेप घेवपाची पडा हे देखून आमी उलयल्ले. पूण आज म्हाका दिसता सगळे लोकांक एकठांय जावपाचो. सगळे लोकांनी एक जाल्लो आहा. तेंचे भेज्या कितें वयता तें कळना तांकां लोकां पण गेलो ना. हे तेंगे माथ्यार पावर मारतो लोकांगे पावरान तेंगे भेजो जो आहा तो काडपाक गरज आहा भायर. आनी म्हाका दिसता हे लोक करतलो आमी लोकां बरो आहाय. हो जो मॉलाचो प्रोजेक्ट आहा हो स्क्रॅप करपाक गरज आहा. हेचे मुखार आनी कांय चर्चा जावपा जायना आनी एक स्ट्रेट अवे आश्वासन जावपा जाय नॉट वर्बल रिटर्न थ्रू सम ऑर्डर फ्रॉम द सीएमओ ऑफिस that they are not going to go ahead in making sure that this mall is a successful thing. कित्याक आज डिस्ट्रिक्ट आनी सेशन कोर्टान जी ऑर्डर दिल्ली ती इन फेवर येयल्ली कायद्या प्रमाणे येयल्ली. एनवायरमेंटल डिस्ट्रक्शन ती जे तळी आहा तेजे जे जितले व्हांवये आहाय जे तेजे दाव आहाय उदका स्ट्रीम आहाय जे नल्ला जाय हे सगळे थिंगा ते येताय. आनी म्हाका दिसता हे जरी तर मॉल थिंग येयले हे सगळे कोलॅप्स जातले. प्लस सेंट्रल गव्हर्नमेंटाक कायदो म्हणटा की असली मॉल येताय जाल्यार कॅपिटल सिटीन येवपा जाय. सो थिंग येवपाक गरज ना. दुसरे तेंगेले आनी एक मॉल येता 8 किलोमिटर्स अवे
ऑलरेडी ते तयार जाल्ली आहा. सो ते मोला आनी हे मोला दोन्ही मोल आसपाक गरज ना. बट इम्पॉर्टंट थिंग इज कोर्टान इन फेवर येयल्लो आय. कोर्टान फेवर येयल्लो आसतना हे सरकारान मुखार परत येवं वचचें न्हू. आनी हे लोकांक म्हाका सदां आज सगळ्यांनी वचोन एकमेकाक थँक दिवपाक गरज आहा. गोंयचे बोल लोकांक आज चिंब्याल लोकांक सपोर्ट करपाक भायर येवपाक गरज आहा. आमी वी आर इन फूल सपोर्ट. आमी लोकांक सपोर्टा येयलो आय. हो म्हाका सदां एक एक्झाम्पल दवरपाचो गोंयांत की आज जरी तरी सरकार जर तरी हेंक बुलडोज करपाक मुखार सरता जाल्यार गोंय भर म्हाका सदां सगळ्या एक मेसेज वचपाक जाय एंड पीपल शूड कम आउट इन ह्यूज प्रोटेस्ट. इट इज नॉट ओनली जस्ट बिकॉज ऑफ द मॉल एंड एनवायरमेंट डिस्ट्रक्शन बट टू शो द गव्हर्नमेंट की ही हुकुमशाही जी ते करताय आज जरी ते हिंग सक्सेसफुल झाले परत या लोकांक त्रास करपाक हे गोंयभर अशें करीत उरतले. स्थानिक आमदार जो रुदोल्फ फेर्नांडीस ओक्की बसता त्याने खरं म्हटलं हांगा येवन बसपाक जाल्लो. ह्या लोकांनी तुका निवडून दिलो. तू काँग्रेसीचेर निवडून येयलो आनी ह्या बीजेपीन गेलो. तो कोणाक सपोर्ट करता? तो कोणाक सपोर्ट करता? तो म्हणटा आमकां प्रोटेक्ट जाय, आमकां ते गोंय लेक जाय. जाय नाल्यार तूं हांगा कित्याक ना? तू जाय नाल्यार हांगा कित्याक ना? ह्या लोकां वांगडा हे तुजेच लोक, हे तुज्या मतदारसंघाचे लोक कित्याक ना तू? आयज आमी मागता, परत एकदा मागता, सगळे लोक हांगा पिसफुल्ली प्रोटेस्ट करता. एकूच डिमांड, एकूच आग्रह, एकूच आवाज घेवन ते आयज येयल्ले आसा. आयज म्हाका दूख दिसता कित्याक आमी थंय बोल्ले एसीन आनी हांगा हे लोक बाबडे वतात खडपता ह्या जमनीर बोल्ल्या. आनी एक सांगपाक सोदता, आमी गोंयकार ह्या जमनीत येयल्ले, ह्या जमनीची माती जी आसा कसून आमी जगले. आमचे पूर्वज ज्यांच्यांनी ही माती कसून दोंगर केले, शेतां केली, भाटां केली, न्हंयो सांबाळल्यो, आयज ह्यात हांगा येवन भायरसून येवन सगळे आमचे काबीज करपाक उठलेले आसा. बट ह्या लढ्यात आमी रेव्होल्युशनरी गोवन पक्ष, आमचे सगळे क्रांतिकारी आनी हे जितले हांगा क्रांतिकारी आसा वांगडा हे झूज दितले. हे युनिटी मोल जावं गोंयांत जे गोंयांत कितलेशे प्रोजेक्ट हाडपाक सोदता, जावं गोंयची जमिनी काबार करपाक सोदता, हेजे अगेन्स्ट आमी झूज मांडटले. कशें सोडपाचें ना. आमी उलो मारलेलो जेन्ना मिटींग जाली, जेन्ना एक व्हडली मिटींग सभा महासभा जाली, त्या महासभेक हांवेंच उलो मारलेलो की ह्या ST MLA जितले आसा ह्या विधानसभेत रिप्रेझेंट करता ते खूब कितें कितें उलयता, पण आयज ते हांगा येयना कित्याक? कोणाक भियाता? कोणाचो दबाव तुमचेर आसा? आयज तुमकां दिसता आमचे भाव भयणा आवय ज्यो हांगा आसा त्यो आपूण हांगा बसल्या भाशणांनी तुमी खूब उलोवन दाखयता, पण बाबडे तेंकाची काकूट मात तरी करा. कित्याक करना? कसल्या रिजनाक तुमी करना? पक्ष सुप्रीम कोणान तुमकां कितें सांगलां? कोणान कितें तुमकां दिलां? आयज तुमी हांगा या, तेंचो डिमांड आयकाया आनी हो डिमांड फुडें घाला आनी पास करा. हो डिमांड तुमी आयकना कित्याक? आयज खरेंच आमकां दूख दिसपाक जाय. आयज प्रत्येक गोंयकाराक दूख दिसपाक जाय, तो खंयच्याय पक्षाचो आसूं, पण गोंयकारांनी मातशें तरी चिंता. गोंयकारांनो मातशें तरी चिंता की हो बीजेपी सरकार करपाक कितें सोदता. नालायकपणां ही चल्ल्या, ही बंद करपाची गरज आसा. आयज ह्या बीजेपी सरकाराचे नेता कोण आसा, लिडर्स कोण आसा, तेंची भुरगीं आसतले, आवय आसतलो, बापूय आसतलो, ना बायलां आसतलीं. तेंच्यांनी प्रश्न विचारपाक जाय ह्या लिडरांक. फुडल्या पिळगेक तुमी कितें दवरिलां? ह्या फुडल्या पिळगेक तुमी कितें दवरितले आनी कितें आसा? आनी जेन्ना कोण राखपाक वयता तेन्ना तुमी तेंकां आडयता, तेंकां तुमी बंद करता, तेन्ना तुमी तेंकां सांगता ना आमी काय करपाचें, आमकां आयकुपाचें ना. ही सालादार शाही आसा, ह्यो सालादार रूल जाल्लो आसा. आनी हांगा अशें तरी दिसता की हुकुमशाही तुमीच सांगा. आयज प्रेस भावांक पासून हाडप आनी प्रयत्न करप की तुमचो आवाज फुडें पावप ना म्हटल्यार हें चल्लां कितें? जामार लावप म्हटल्यार चल्लां कितें? हें एकूच चल्लां की हुकुमशाही हांगा डिक्टेटोरियल रूल जो आसा हो स्थापीत करपाचो प्रयत्न ह्या बीजेपी सरकारान जातला. आनी हेजो आमी पूर्णपणान निशेध करता आनी आमी सगळे मेळोन ह्या प्रोजेक्टाक विरोध करता. जेन्ना पर्यंत हो प्रोजेक्ट बंद जायना तेन्ना पर्यंत आमी ठामपणे आमच्या
चिमलकरा वांगडा रावतले आनी ह्या प्रोजेक्टाक विरोध करतले.